नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि अक्टोबर मास 25 तारिख 2025 शनिवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दुर्गा पड़िया चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी कालीपूजा पड़िया रायगड़ा टाउन रायगड़ा। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी चरंपा कालीपूजा भद्रक रे। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी खंतापड़ा बालेश्वर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डाहाणी गड़िया चरंपा भद्रक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुष्टा मयूरभंज रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी देउली बेगुनिया खोर्धा रे। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी पद्मपुर झारखंड रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी पंडापड़ा केन्दुझर रे। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी चांदबाली कालीपड़िया भद्रक रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी नया धामरा चांदबाली भद्रक रे। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी कनिका हेमगिरी सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी चरंपा भद्रक दीपू भाई पेंडेल। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मल्लिकापुर जाजपुर टाउन। आज पुणी थरे सेई नाटक आखि पलकरे खोजुछि तोते। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चरंपा भद्रक रे। आज पुणी थरे सेई नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी चरदा छक जाजपुर रोड। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बारकोट देवगढ़ रे। आजिर नाटक राजधानी राजा आचार्य। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेलबाहाली केन्दुझर रे। आजिर नाटक चंडाशक। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सुनीति तंतियापाड़ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जानुआर। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी मछुआ मित्रपुर बालेश्वर। आजिर नाटक हाइदर।
ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକ ଦୀପୁ ଭାଇ ପେଣ୍ଡେଲ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୌଡ଼ସାହି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତ ବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଦଳୀ ଗୋଦାମ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳୀପଡ଼ିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖିଚିଙ୍ଗ ଛକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ପାଖ ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଷୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଧୁସୂଦନପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପଣ୍ଡୁଲେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୁଲୁଡ଼ା ବଡ଼ନଗର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଘୁଆ ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଦେଉଳି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝାଟିଆବଣ ଥାନା ଛକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଠପୁର ବଜାର କଣ୍ଟେଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମାନକୁଣ୍ଡା ହାଟ ଦେଉଳା ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୋଗରାଇ ଲୋକ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ବାଗୁଡ଼ିଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଆ ହାଟ ଓଳାଭର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମି ନହରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଣ୍ଟିଆ ଜାରକା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା।
चैलेंज ऑपेरा आज हेउची तार प्रथम रजनी ग मुंडा वेस्ट बेंगल रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। श्रीक्षेत्र गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बीतिना हाट जाजपुर आजिर नाटक एमिति स्त्री को शहे सलाम। दर्शक बंधु एक विशेष सूचना जेकोसी कारण जेकोसी यात्रा पार्टी यात्रा परिवेषण बंद रही पारे किंबा नाटक परिवर्तन हो पारे। जदि नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेल टी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।